জানাই দিব अस्सलामुअलैकुम जी जी बोला नहीं दादी साथ कत बजे पढ़ाई अरे ना ना हमें अंदर आसी वो तो तारा गाड़ी तो धीरे गो हमें आसे সাদের মাছ সারা মতো দুধ ভাত খাইতো না সাদের মাছ না দুধ ভাত খাওয়াইতো না আরে আর দুবার কথা জানা তুমি আমার সাথে লুকাছ না माल भरे तुई छिटो माल भरे तुई छिटो अरे किन हात बोल्ने त नाम सुन्नी আমরা গুরু বাড়া কাছে চলে যাই দিন না তো না দিন না तो पुलिस फाका कर देलाई छ গরম বেশি उनकी नाम तो कोई नहीं था ना तो मजा नहीं किसी था जोइन लगता আমরা তোমার তাহলে আমরা বল আমরা তুলুম जमाई बिस्कुले करे धोइलाई यार बोले धोइतो ना দইলেন हां আর গো यार बोले हाथ धोइतो ना हम तो দইলেন না जमाई আনারা তো ভাতলা মাল নাই মন তাহলে টাকা দইবে নু আমরা দে নিয়ে আসে রে এটা কাটলা সামালি জানিস আমরা দে আমরা সাথে কোন লিসিন কে নিয়ে আসে আরে বড় আমরা মুভি গো আমরা